السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بدعاء رسولنا الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نقول هذا الدعاء باش اللهم ارفع علينا بلاء هذا المرض الوباء اللي راه منتشر بكثرة. ونقول لكم من بيت يقين، من قناة يقين، يا ناس بقوا في الدار ونلتزموا بالنصائح باش يقل انتشار هذا الوباء إن شاء الله. يا ناس كونوا واعيين. دونك اليوم من رانا في هذا الحجر الصحي قلت نشغل أولادنا بالدروس اللغة الفرنسية اللي ملفة تحطهم لكم يقين. قلت اليوم نبدأ مع السنة الرابعة متوسط، إن شاء الله يستفادوا. يا ولادي إلا استفاديتوا ماذا بكم بارتاجي الماكسيموم، أبوني، فعلوا الرنة ليصلكم كل جديد، وما تنساوليش جام جام جام. الله يعطيكم الصحة. دونك غادي نبداو على بركة الله الدرس. اليوم جبت لكم لو بلوس كو بارفي من عند يقين غوديزان. لو بلوس كو بارفي سي ان طون كومبوزي. لا فورماسيون تاعه غادي نعطيها لكم، غادي نحط لكم درس لو باسي كومبوزي باسكو عندهم نفس التركيبة إلا الزمن يتغير. دونك بسم الله. لو بلوس كو بارفي لا فورماسيون تاعو كيفاش تجي، كيفاش ندير لو بلوس كو بارفي. لازم يكون عندي دو مو في لو بلوس كو بارفي، كلمتين اللي هما être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Ça veut dire كي يعطيني فعل يقول لي ديره في البلوس كو بارفي نخرج له كلمتين، soit être à l'imparfait plus le participe passé ولا avoir à l'imparfait plus le participe passé. الامبارفي غادي نحط لكم رابط الفيديو ونحط لكم الفيديو في الاخير باش ان شاء الله تتفرجوه وتحفظوا الامبارفي. قلت ما كاش مشكل نفكركم بêtre et avoir à l'imparfait puisque نسحقوهم في le plus que parfait. Donc être, j'étais AIS, tu étais AIS, on, il ou elle était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ, il ou elle avec S était AIENT. Avoir, j'avais AIS, tu avais AIS, il avait AIT, nous avions IONS, vous aviez IEZ, il ou elle avec S avait AIENT. Hedo, être et avoir, l'imparfait. Donc وين quand est-ce j'utiliserai être وين نستعمل avoir. احنا قلنا باللي être و avoir l'imparfait plus le participe passé. Donc être نستعمله من يكون عندي une phrase فيها verbe plus complément d'objet indirect. غادي نحط لكم رابط الفيديو تاع الكومبليمون دوبجي indirect. ولا يكون عندي une phrase فيها verbe de mouvement، حركة كل الجسم. أعطيتكم مثال partir aller sortir descendre monter tomber. عندنا 18 فعل ولا أكثر في les verbes de mouvement. Donc être نستعمله إلا كان عندي verbe plus complément d'objet indirect ولا كان عندي verbe de mouvement. وين نستعمل avoir في le plus que parfait. avoir l'imparfait مع في le plus que parfait نستعمله إلا كان عندي verbe plus complément d'objet direct. نحط لكم تاني إن شاء الله الرابط باش تراجعوا complément d'objet indirect complément d'objet direct. ولا verbe du deuxième groupe كيما finir choisir pétrir applaudir réfléchir. هادو c'est des verbes de deuxième groupe. غير يعطيني verbe de deuxième groupe ندير direct avoir à l'imparfait plus le participe passé. ولا عطاني verbe plus complément d'objet direct ندير avoir à l'imparfait plus le participe passé. Donc نعاودو verbe plus complément d'objet indirect ou le verbe de mouvement ندير être à l'imparfait plus le participe passé يعطيني le plus que parfait. إلا عندي في الجملة verbe plus complément d'objet direct ولا verbe du deuxième groupe نستعمل avoir à l'imparfait plus le participe passé. والaccord du participe passé غادي نحط لكم تاني الرابط تاع الفيديو إن شاء الله باه تشوفوه. Donc l'utilisation وين تنستعملو le plus que parfait. نعطيكم مثال. Il a crié parce qu'il avait vu une souris. Donc هنا غادي نشوفوا في هذا l'axe de temps عندنا le présent ou le temps du passé تاعي. عندي il avait vu plus que parfait, il a crié passé composé. Donc les deux actions راهم في الباسé. Donc من يكون عندي deux actions في الباسé واحدة قدام واحدة deuxième action نديرو le plus que parfait. Donc il a crié parce qu'il avait vu une souris. وينها l'action الأولى il avait vu une souris شاف الفأر ومن بعد صرخ. Donc les deux actions في الباسé الأولى درت passé composé الزوجة لازم تجي في le plus que parfait. Donc une action qui se passe avant une autre, une action qui se passe avant une autre هادي قدام هادي dans le passé. الزوج راهم في الباسي وهادي قدام هادي. Donc deuxième action نديرها في le plus que parfait.
Deuxième utilisation, وين تنستعمل le plus que parfait. عندنا si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton ami. Si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton ami. هذه si c'est la condition. من بعد ان شاء الله ندير لكم الدرس تاع la condition. Donc دائما la condition si من يكون عندي conditionnel passé في الشرط الثاني في الإجابة في الشرط يكون عندي لو بلوس كو بارفي. هذه قاعدة سي بلوس كو بارفي لازم تعطينا كونديسيونيل باسي. دونك نفوتو ليكزارسيس ان شاء الله باه نشوفوكم إلا فهمتو. écrit au plus que parfait. La première phrase, je apprendre ma leçon d'hier. Deuxième phrase, maman partir de chez moi en courant. Troisième, Nadia voler la voiture. Quatrième, les enfants chantaient très fort. Donc, باش ندير plus que parfait, كنا لازم être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Donc هنا اش نشوفو؟ نشوف إلا عندي complément d'objet direct ولا indirect، نشوف إلا عندي verbe de deuxième groupe ولا verbe de mouvement. إلا عندي complément d'objet direct ولا verbe du deuxième groupe ندير avoir plus le participe passé. إلا عندي complément d'objet indirect ولا verbe de mouvement ندير le être à l'imparfait plus le participe passé. Donc شوفوا مليح l'exercice، سيو تخدموه وحدكم، نتفكروا مع بعض، نشوفوا لا فورم تاعنا. لازم نخرج كلمتين ماشي كلمة واحدة. plus que parfait لازم كلمتين. être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. وكي نكمل مع avoir ما كاش l'accord du participe passé avec le sujet، ومع être كاين l'accord du participe passé avec le sujet. غادي نحط لكم روابط تاع هاد لي فيديو باه تشوفوهم وتفهموا اكثر. نروحوا la correction. Donc j'avais appris ma leçon d'hier. علاه درت avoir parce que عندي complément d'objet direct. Donc avoir à l'imparfait plus le participe passé à apprendre ou appris. Donc j'avais appris ma leçon. Deuxième phrase, maman était partie. Le verbe partir, c'est un verbe de mouvement. D'accord? C'est un verbe de mouvement. Donc on dit être à l'imparfait plus le participe passé à partir. Ou parti, ir, on dit i, ou had le t'as l'accord du participe passé avec le sujet. Maman, c'est un sujet, c'est un nom qui est au féminin, donc j'ajoute le e. Donc maman était partie de chez moi en courant. Nadia avait volé la voiture. Là, la voiture, c'est un complément d'objet direct. Donc j'utilise avoir à l'imparfait plus le participe passé de voler. Voler, يكمل بالer, ندير e. Donc Nadia avait volé. هنا علاه ما نزيدش le parce que عندي l'auxiliaire avoir, donc ما نزيدش le تاع Nadia. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Les enfants avaient chanté très fort, donc هنا les enfants avaient chanté une chanson. Donc هنا ندير avoir, les enfants avaient A-U-N-T chanté ER ندير E. Il n'y a pas d'accord du participe passé avec le sujet. Inch'Allah يكون عجبكم الدرس. إلا عجبكم ماذا بكم أبوني جيم بارتاجي الماكسيموم، وما تنساوش تبقاو في الدار ما تخرجوش، بقاو في الدار ما تخرجوش من فضلكم باش نقصوا من هذا الوباء. واللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء. يا رب يكون معنا إن شاء الله ويرفع علينا الوباء ويسترنا ويستر المسلمين جميعا. مع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.